Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. এই মানে পাও নাই কয়জন? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 এই 18 জন 19 জন কে? আচ্ছা 18 জন, এই 18 জন তারা রাতের বেলায় যে আরিফ হুজুর কাছে টাকা দিতে যাচ্ছি, এই 18 জনকে বার্গার খাওয়া দিবেন, ঠিক আছে? পরে থাকলে লাভ আছে না? হ্যাঁ, এই 18 জন কারা কারা তোমরা হিসাব রাখো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হুজুর একটু নামগুলো লিখে রাখবেন। হ্যাঁ, যারা যা পাইছো হাত উঠাতো। সবাই খুশি? হ্যাঁ, আপেল কমলা তোমরা খাইতেই পারো। তারপর আজকে একটু স্পেশাল ভাবে আর কি, আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়ার মজা আলাদা, ঠিক না? একা জালমুড়ি খাওয়ার আর সবাই মিলেমিশে খাওয়ার মজা আলাদা, অনেকেই পায় না। দেখছো তোমাদের বড় যারা আছে তার পিছনে বসছে, সিরিয়াল মেনটেন ঠিক আছে আজকে।